এটা মদের দোকানে গেলে বোঝা যায়। তবে মদের দোকানে ওই আমার তো মানুষের মধু নেই। কি বলা যায়? ওই তো পরিবর্তনই তো। মদ খেয়ে মানুষ বলে না, আই কি বলে? পরিবর্তন কর্তা মদের দোকানে শোনা যায়, মদের দোকানে শোনা যায় এটা। আসল কথাটা বেরিয়ে যায় না মদ খেলে। মদ খাইলে আসল কথাটা পাবা। আচ্ছা আচ্ছা। এটা যত পয়সা যোগ করি, পয়সা দিলে তো কাম হইতো না। হুম, তো আপনার পরিবর্তন করতে লাগবো, হুম। বড় মজা চাই। নমস্কার, পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি বিশ্বজিৎ। ধলাই বিধানসভা নির্বাচনের জনমত সমীক্ষার আজ ষষ্ঠ পর্ব আমরা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আজকের এই সমীক্ষায় দেখা গেছে কেউ কেউ শাসক দল বিজেপিকেই সমর্থন করছেন, তো অন্যদিকে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে শাসক দলের কাজকর্ম নিয়ে কেউ কেউ আবার সমালোচনার মুখর হয়ে উঠেছেন। আমাদের প্রতিটি সমীক্ষা পর্বে উঠে আসছে জনগণের পরস্পর বিরোধী কথা। আজকের সাক্ষাৎকারে একজন ভোটার বলেন, মদের দোকানে গেলে অনেক সত্য কথা শোনা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক জনমত সমীক্ষার ষষ্ঠ পর্ব। আশা করি ভিডিওটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ। नमस्ते। आज मैं आपसे थोड़ा सा जो वर्तमान स्थिति में आसाम के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उस बारे में थोड़ा बातचीत करूंगा। वर्तमान स्थिति में आप देख रहे होंगे कि अभी कांग्रेस भी अपना दौड़ भाग में लगा हुआ है। कैंडिडेट्स की सूची जारी की जा रही है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी से, कौन सा जगह से कौन कैंडिडेट लड़ेगा, और उसी तरीके से बीजेपी के अंदर भी वही सूचियाँ जारी होती जा रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ का पब्लिक का ध्यान नहीं जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस तरफ पे ध्यान देना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि इलेक्शन का टाइम पे बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। वो गतिविधियां आज ओपनली आसाम के अंदर हो रही हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि बीजेपी गवर्नमेंट अरुणोदय के नाम पे, महिला सम्मान के नाम पे डायरेक्टली पैसा महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। तो कहाँ ना कहीं पे आप एक ये चीज देखिए कि ये पैसा इस टाइम पे क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। पब्लिक है, पब्लिक नहीं समझती है। पब्लिक में मान लीजिए कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है और कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें उनको पैसे से मतलब है। वो समझते हैं कि 2 रुपये मिलेगा तो हमारा घर बार अच्छे से चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इन चीजों के बारे में सोचना जरूरी है कि इलेक्शन के टाइम पे, जब आज इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रहा है, कुछ दिनों में इलेक्शन डिक्लेयर भी हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उससे पहले ये जो पैसे का व्यापार चल रहा है, वोटों की जो खरीद बेच का जो माहौल चल रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? इस बारे में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है बीजेपी से। बीजेपी को पूछना चाहिए कि आज आप ये पैसा बांट रहे हैं तो ये पैसा आप रेगुलरली अगर दे सकते हैं तो आप रेगुलरली दीजिए ना। इलेक्शन का टाइम पे ये पैसा क्यों बांटा जा रहा है? अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आज आप, कल सुना है कि 9-9 हजार रुपये महिलाओं के खाते के अंदर डाले गए हैं, उससे पहले 10,000 डाले गए थे, बाद में सुनने में आया कि 25-25 हजार रुपये और डाले जाएंगे। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट के पास में इतना ही पैसा है, इतना ही उनके पास में फंड अवेलेबल है, तो ये फंड उनको रेगुलर बेसिस पे देना चालू कर देना। हर फैमिली के अंदर 5-5 हजार रुपए देना चालू कीजिए। देखते हैं हम बीजेपी गवर्नमेंट कब तक देता है। ये सब है ना, चुनावी मुद्दों को भटकाने के लिए किया जाता है, जबरदस्ती पब्लिक को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। पब्लिक को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट के पास में इतना ही पैसा है, इतना ही फंड है, तो जो पब्लिक की स्कीम्स है उनके अंदर वो पैसा दे, एजुकेशन के उसमें ये पैसा लगाए, और कोई विकास है, सड़क है, अपना पीएचई है, पानी के लिए व्यवस्था करे, चिकित्सा के लिए व्यवस्था करे, वहां पे ये पैसा लगाए ना। लेकिन अगर आप इतना ही पब्लिक को डायरेक्टली पैसा देना पसंद करते हैं तो इलेक्शन का टाइम पे क्यों दे रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से। डायरेक्टली मैं सवाल पूछता हूं कि अगर आपको ये पैसा देना है तो आप रेगुलर बेसिस पे 5 साल का दीजिए। आप क्यों मतलब जनता को इतना घुमाते हैं कि इलेक्शन का टाइम पे ही ये पैसा बांटा जा रहा है? 6 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर ये पैसा बांटा जाता है और 5 साल तक फिर वो पब्लिक को कोई पूछा भी नहीं जाएगा, और पूछा जाएगा तो बाद में बोला जाएगा आपको अरुणोदय तो मिल रहा है, आपको चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है। तो क्या आज पब्लिक का हालत ऐसा हो गया कि चावल दाल के लिए पब्लिक वोट करेगा? आपका 3,000, 5,000, 10,000 के लिए पब्लिक वोट करेगा? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पार्टी है अगर ऐसा कुछ करती है तो इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली गणेश कुमार जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्शन के टाइम पे ये जो चीजें हो रही है ना कहीं असंवैधानिक है। कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि आप पैसे देके या पैसा की बातचीत करके एक वोटर को खरीद सकते हैं। बाद में उन्हीं लोगों को बाद में धमकाया भी जा सकता है कि हाँ हमने देखो पैसा दिया है, आपको अभी वोट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अरुणोदय से नाम काट दिया जाएगा, इंदिरा आवास से नाम काट दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं असंवैधानिक हो रही है। इस चीज में अपना इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने का जरूरत है।
बहुत गलत चीजें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। आज मैं आसाम गवर्नमेंट से डायरेक्टली एक चीज पूछना चाहता हूँ। पीएचई डिपार्टमेंट को लेके 14,500 करोड़ का बजट पारित हुआ था। पीएचई डिपार्टमेंट आज अपना एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहा है। ज्यादातर ग्राम पंचायतों के अंदर पीएचई में पानी नहीं है वहां पे, तो वहां पे ये पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप बिष्णुपुर में जाइए, आप बागा जीपी के अंदर जाइए, बहुत सारे जीपी है धोलाई के अंदर, जहां पे आज पब्लिक गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है। वो पीएचई डिपार्टमेंट का सैलरी नहीं जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट के पास में इतना ही पैसा है तो ये पैसा वहां पे जहां पे लगाना चाहिए वहां पे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली महिला सम्मान के लिए देने के लिए पैसा अवेलेबल है। तो ये गवर्नमेंट कर क्या रहा है? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो पैसा एक मतलब जहां का फंड एलोकेटेड है वहां देने के लिए पैसा नहीं है, और महिला सम्मान में खुला बांटने के लिए लोगों के पास में पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पैसा है। गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो कहां से दे रहा है? गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो हमारा जो पब्लिक है उसका टैक्स का पैसा है। गवर्नमेंट को उसका कोई अधिकार नहीं है कि अब उल्टा पुल्टा स्कीम में उस पैसे को बांटा जाए। जितना भी गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है वो टैक्स के रूप में आता है। अलग अलग टाइप के टैक्स लिए जाते हैं। इनकम टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, जीएसटी होता है। बहुत सारे टैक्सों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसी से सरकार चलाई जाती है। और भी पैसा जो जरूरत पड़ता है ना, वो पैसा अपन वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जाता है। आज बीजेपी गवर्नमेंट पैसा तो बांटती जा रही है, ये स्कीम में पैसा बांट दिया, वो स्कीम में पैसा बांट दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन बात यह है ना कि ये पैसा बांटते बांटते आज जो आसाम का कर्ज मान लीजिए या ऑल ओवर इंडिया का कर्जा था, जो 2013-2014 के अंदर 50 लाख करोड़ हुआ करता था, आज वही कर्जा 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके बारे में कौन सोचेगा? और उसके बारे में पब्लिक को सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि कर्जा जो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के महंगाई के रूप में हमको ही इसको चुकाना है। कभी भी गवर्नमेंट इसको चुकाने वाली नहीं है। आप देखिए कोई टाइम पे जो सरसों का तेल 50 रुपए 60 रुपए लीटर हुआ करता था, वही सरसों का तेल आज 220 रुपए लीटर हो गया है। जो रसोई गैस कोई टाइम पे 350-400 रुपए का हुआ करता था, वही जो रसोई गैस 1050-1100 रुपए का आज हो चुका है। तो ये जो पैसा है ना, इसी तरीके से आपसे वसूला जाएगा। जो पैसा आपको घुमा फिरा कर अलग अलग स्कीम में बांटा जा रहा है ना, महिला सम्मान के नाम पे मान लीजिए, अरुणोदय के रूप में मान लीजिए, ये पैसा आपसे ही वसूला जाएगा। आप खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता को भी आज जागने का बहुत जरूरत है। आपका महंगाई का जो बजट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या महंगाई के अनुसार आपका जो मजदूरी है, दैनिक मजदूरी है मजदूरों का, वो बढ़ाया गया है? किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन बढ़ाया गया है? महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाया जाता है। आसाम गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। घूम फिर के बस महिला सम्मान अरुणोदय, महिला सम्मान अरुणोदय, महिला सम्मान अरुणोदय। तो ये दो चीजें से काम नहीं चलेगा ना। शिक्षा है, सड़क है, चिकित्सा है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में कौन पूछेगा? तो मैं पूरा मतलब एक जनता से एक गुजारिश करना चाहता हूं ना कि जो संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उनको आप आगे पकड़ के चलिए, ताकि आपका आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप आज का फायदा देखिए, इस लाइफ को जिएंगे ना, अपना जीवन को जीने का कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए जाएंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, और इलेक्शन कमीशन से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज में संज्ञान लें। ये इलेक्शन के टाइम पे ये चीजें क्यों होती है? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर ये पैसा क्यों बांटा जाता है? तो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि वोटर्स को आप पैसे के नाम पे, अलग अलग ये सुविधा देने के नाम पे अपने वोट एकत्रित नहीं कर सकते। अगर आप में दम है, आपकी सरकार में दम है, आपके काम में दम है ना, तो अपना जो वोट आप जुगाड़ कर रहे हैं ना, वो अपने काम के दम पे लीजिए। आप काम करके दिखाइए, पब्लिक अपना खोल के झोला झाड़ के आपको वोट देगा। धन्यवाद। আমার নাম সুমন্ত রায়, ও আচ্ছা, কোন গ্রাম? বড়াই বস্তি, জিপি কোনটা? দরিকাল। এবার তো বিধানসভা নির্বাচন আসছে, ধলাই বিধানসভা নির্বাচন। ও শুনিও তো জানি আরো পরিস্থিতি কিরকম? কোন দিকে মানুষ চলছে? এবার তো চাই মানুষের পরিবর্তন স্যার, পরিবর্তন মনে মনে। কেন দাদা? কেন দাদা? আধা কাজ করে করে ফেলাই ফেলাই রাখি দিচ্ছই। হুম ওই কংগ্রেস কিন্তু বিজেপি তবে আরো বেশি দূরে করতে। হুম 1.5-2 কিলোমিটার রাস্তার কাজ ওই যায়, আধা কিলোমিটার করিয়া তো রাখি দেয়। হুম। ওগুলো পরে আবার ধরান, ও তো লীলা করতে হয়। কোন জায়গায় এরকম হচ্ছে? ওই আমরা কিনারেও, আমার বাড়ির ফুলের রাস্তা। গ্রামের নাম কি? এটা বড় বেশি সচিবপুর মিডিলের রাস্তা। হুম। তো মানুষ বেশি কোন দিকে ঝুঁকিছেন? মানুষ তো কিছু বোঝা যান না। এটা ভারতেও দেখাইছিল বিজেপি, কিন্তু দ্বিতীয় বিজেপি তো না। হুম আচ্ছা আচ্ছা। এটা পরিবর্তন চাওয়ার বিচার মানুষের। হুম এটা মদের দোকানে গেলে বোঝা যায়। হুম। তবে মদের দোকানে ওই আমার তো মানুষের মধু কি বলা যায়? ওই তো পরিবর্তন হইতো। মদ খেয়ে মানুষ বলে না? আই কি বলে? পরিবর্তন করতা মদের দোকানে শোনা যায়, মদের দোকানে শোনা যায়। এটা আসল কথাটা বেরিয়ে যায় না মদ খেলে? মদ খাইলে আসল কথাটা পাবা। আচ্ছা আচ্ছা। এটা যত পয়সা যোগ করি, পয়সা দিলে তো কাম হইতো না। হুম
তো আপনার পরিবর্তন তো লাগবো, বড় মানুষ চায়। নমস্কার দাদা, হ্যাঁ নমস্কার। আপনার নামটা? অমিয় দাস, গ্রাম? স্মিতনগর পার্ট 2, ও, কোন বিধানসভা? দলাই বিধানসভা। ও, তো এবার নির্বাচন তো আসছে, হ্যাঁ নিশ্চয়। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হ্যাঁ, হ্যাঁ। 2026। ঠিক আছে, তো কিরম চলছে? মোটামুটি তো ভালো চলছে। হুম, আর জনসাধারণের তো দেখা যাচ্ছে এই বছরের মতামত তো ভালো। হুম, মতামত ভালো মানে কোন দিকে? মানে এখন তো বর্তমানে বিজেপি সরকারের দিকেই। হুম, আচ্ছা আচ্ছা, কেন বিজেপি সরকার দিকে? কারণ সব দিকেই তো বিজেপি সরকার, আর বিজেপি সরকারের তো ডেভেলপ চতুর্দিকেই করে। হুম, আর নিজেই তো বিজেপি সাপোর্ট আমি করে আসছি আর করব। হুম, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমাদের আসামের সিএম স্যার হুম, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হুম, তান কাছে, আর আমার দলাই সমষ্টির যে বর্তমান বিধায়ক নিয়ার রঞ্জন দাস হুম, তান কাছে আমার মানে একটা আবেদন যে সব দিকেই তো ডেভেলপ ঠিক আছে, কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত পার্সোনালি কিছু না, দেশের স্বার্থে আমি কয়েকটা আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম সিএম স্যারের কাছে। পালংঘাট হাই স্কুলে যখন আইসলা প্রোগ্রামে দিছি, আমার গার্জিয়ান মিনিস্টার জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া তান কাছেও দিছি, নাগাখালে আইসলা, হুম, এরপরে পরিমল শুক্লবৈদ্য তান বাসাত নিয়েও দিছি। উদ্দেশ্যটা হইল জুড়খাল ট্রাইবেল হাই স্কুলে যে শিক্ষক নাই, হ্যাঁ 500-600 স্টুডেন্ট আর 3 জন মাত্র শিক্ষক, তো এটা নিয়ে একটু আমার মনের মধ্যে দেখা গেছে খুব একটা মানে দেখার যে এতটা অ্যাপ্লিকেশন করার পরে, কারণ এটা আমার পার্সোনালি কোনো ব্যক্তিগত কথা না, দেশের স্বার্থে, দেশের যে আজকে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাগুলা পড়াশোনা করতে পারেন না শিক্ষকের অভাবে, এটা নিয়ে একমাত্র বিজেপি সরকারের কাছে আমার একটু দুঃখ যে অতি সত্বর যদি এখানে এই স্কুলে যদি টিচার নিয়োগ করা হয় তে আরও ভালো হইব। দুঃখ বলি আমি যে ভোট দিতাম না এরকম কথা না, আমার গণতন্ত্র অধিকার দিতেও লাগবো, প্রয়োগ করতেও লাগবো, কিন্তু খুব একটা মানে মনের মধ্যে দুঃখ আর কি এই বিষয়টা নিয়ে। আচ্ছা, এবার ক্যান্ডিডেট কয়জন দলাইতে বিজেপির টিকিট প্রত্যাশী? বিজেপির তো এখনো শুনেছি যে অমিয়কান্তি দাস আর নিয়ারঞ্জন দাস, দুইজন। আর স্বপন শুক্লবৈদ্য? স্বপন শুক্লবৈদ্য তো নাম শুনছি না, তবে আচ্ছা আপনার মুখ থেকে শুনি আর ভালো। হুম, মিহিরকান্তি রায়? মিহিরকান্তি রায়, তাই তো জেডপিসি। কে হলে ভালো হবে? আপনি কাকে সাপোর্ট করেন? না নিয়ারঞ্জন দাস তো সাপোর্ট করি। অমিয়কে সাপোর্ট করেন না? না অমিয় দ্বারা সাপোর্ট করতে মানে কীরকম করবো আপনি কইন। গত বছর তো তান ফার্স্টে কি সুন্দর হাওয়া আসিল, এরপরে দেখি হঠাৎ করে তাই বই গেছেন। বুঝিছুন, বই গেছেন কেন বসলা? ওটাই তো মুখ্য উদ্দেশ্য যে কেন বসলা বা এর পেছনে কারণ কি। এখন লোকমুখে তো শুনেছি তাই মানে সিএম স্যারে ডাকিয়া তানে বুঝাইছেন, এরপরে বই গেছেন। সত্য নি এটা? এটা শুনছি, এখন প্রমাণ তো আমি দিতে পারতাম না। অন্য কি কারণ থাকতে পারে? না অন্য তো কারণ আমি অতটুকু তো মানে তদন্ত করছি না। তো এবার ওনাকে সাপোর্ট করেন না? না আমি তো এমএলএ হিসাবে মানে জনসাধারণের কাজে বা যে কোনো বিষয়ে বা যে কোনো বিপদ আপদে নিয়ারঞ্জন দাস সবসময় তো পাশে পাইলাম, আর ওনাকেই সাপোর্ট করি। আর একজন ফিট ফর ক্যান্ডিডেট হিসাবে ওনাকে দিলে ভালোই হবে। নিয়ারবাবু আর আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে আমি মানে আমার মনের মধ্যে দুঃখটা যার না, বারবার আমি আপনার স্যার নিয়ারঞ্জন দাসে আমি একটাও মানে করি আর অবগত করে আর জিনিসটা যে ধলাই সমষ্টি স্কুলগুলাতে শিক্ষক নাই, শিক্ষক অতি সত্বর নিয়োগ করার লাগে। নমস্কার কাকু, নমস্কার। আপনার নামটা? সুভাষ মিশ্র, ও, গ্রাম কোনটা আপনার? জুড়খাল। জুড়খাল। ও, নির্বাচন তো আইতেছে 2026-এ, ঠিক আছে। তো কীরকম কীরকম পরিস্থিতি চলে? বুঝছি না। মানসিক নির্বাচন তো আর এমএলএ ইলেকশন, হ্যাঁ হ্যাঁ মানসিক কিতা স্যার? ঠিক আছে, তো নির্বাচন ভোট দিত হুম? সরকার বানাইতো, হুম? ভোট দিত সরকার বানাইতো, এটাই ও, ভাবতো। কোন দিকে মানে ভোট দিলে মানে মানুষের বেশি যোগ আর কি, কোন দিকে? মানুষের যুগ তো আমরা তো মোদী সরকারের যুগ, হ্যাঁ, বিজেপি যুগ। বিজেপির দিকে? ও, কেন বিজেপির দিকে? বিজেপি দিকে দিয়া আমরা রাস্তাঘাট ওর মানুষের একটা সাহায্য ওর, হ্যাঁ, অনেক নমুনার ও, সুবিধা সুযোগ ওর। এর লাগে মানে দিত না নি? ও, নমস্কার, আপনার নাম? কানুরঞ্জন রায়। হ্যাঁ, কানুরঞ্জন রায়, ও, আপনার গ্রাম? জামালপাড়। হ্যাঁ, জামালপাড়। ও, এবার তো বিধানসভা নির্বাচন আসছে, কীরকম পরিস্থিতি?
পরিস্থিতি তো আমরা এদিকে তো খুবই খারাপ চলে, হ্যাঁ? খুবই খারাপ। কিতা খারাপ? খারাপ তো মানে এই তো ওটাও ওদিন আমার আলাপ হয়েছে, তারা এরা আইছিল হুম সব তো হুম সব হলো কিতা? যে, ও আপনার কথা কিতা? না আমার তো কথা তো সব যে ভাই তাকে ভাই আমিও, কোন দিকে? আমি তো আগে তো কংগ্রেসে আসলামও, হুম বহু দিন কংগ্রেস এলাম। আমার বাবা তো জীবন কাটাইলাও, হুম শেষে গিয়ে তো ফুলো ডুবে গেছি গিয়ে। হলো ঢুকছেন। এখন কোন দিকে আপনি দিবা? এখন তো কোন দিকে দিতে আমার তো সব যেমন ভুলো আছে তো ভুলো দিকে সমর্থন করা লাগবো। হুম কিতা কইলা? ফুলোর দিকে হুম দিবা। আমি তো আর ভগবান না যে জিতবো আপনি কুতরা, আপনি একজন রিপোর্টার, সাময়িক বা যুব সংকট, আপনাদের আর কি বলবো, যা কার গুণ কতটুকু আছে, জনগণে কারে সমর্থন করছে ওইটাও জনগণের সমর্থন। কিন্তু নতুন মুখ তোলার কথা বলছি, যদি অনুপ্রায়ের টিকিট পায় যুবক সব একসাথিয়া ওনাকে ভোট দিবে। অনুপ্রায়কে অনুপ্রায় এটা আমি প্রায় ময়নাকাল গেছি, আমরাঘাট গেছি, অনেক জায়গায় গেছি, সবে জানছে যে এই অনুপ্রায় আমরা ইয়ং যুবক স্টাফ হেড টিকিট পেলে আমরা তাকে ভোট দিব। আমিও জনসাধারণের সমর্থনে আমিও বলছি ঠিক আছে, এটাও আমিও সমর্থন করছি, এটাও হবে, আমিও দেবো।